Guys, habhab na to guys. Nagluto pala ako ng manok guys nga ang tawag nito guys, pancham chicken recipe. Di ko kasi alam guys kung anong tawag yan na luto guys basta niluto ko lang yan guys na pancham. Unsa di ka? Nagluto na ako guys so sunny side up na itlog tapos pancit guys. Sunny side up na pagkaluto sa itlog guys. Yan, dilaw guys oh. Yelo nagtulo-tulo guys eh. Hmm. Pero yung pansit na guys, luto yan sa mayor namo. Pero yung manok guys, yan ay pancham yung guys, di ko alam talaga yun. Chapati. That chapati guys. Yun ang rice pala namin guys. Bali yun ang rice, chapati. Di kasi usong kanin ito guys eh. Kaya makita nyo palagi sa parang kanin ko, chapati, parata, paruta, dusa. Yan ang uso dito guys. Pero sa totoo talaga guys, yung manok di ko talaga alam yun na pancham recipe, pancham chicken recipe yan guys. Thanks for watching. Enjoy. God bless.